election abo asukhaino important aboni simani ma kri ka hai okay ungnani thang tongkha Bharat hakotorni parliamentary election tai sal kisan yagolono saklai jaknai bufur ungiman parliamentary election Tripura state ni bagai abono kitingino tabuk juda political party ni bisingo saitoklamung nukjaka janeja political party ni thongno krak khainani saya nungya khayei saitoklamani nukjaka obo haikeno national party BJP ni bukhaktibo saitomung nukha aboni marino ongkha thangnai salkisa sikang hunger strike ni bisikti khayei bobagra product Kishore Debormani hunger strike no kitingai je kaisa accord unka accord no kitingai tabu tini final tini 7th March 2024 salmari tini no or salmari okai borok Tripura mothani MLA stop direct Tripura hostile ruling government by thamsakai samung tanglai sinai hnei borok alliance ngui thangka okay aboni bagai Tripura hasteo belai kheno politics so tamujani kaisa situation sokpai tongkha wansuna kringrokni thaniwo sing amo silainai tini chin logi tongo borong manang sir advocate Haridon Debormanor joton saimna tabuni jara bongkha INPT ni GS haike tabukni ojarawo chung kwbangma koklam khnalainai tini norok tamo singna musung singdi khungmungni kokpilbo mannai je mansuk joratei kokpil raini saitok lainai puilani singmung sarno Tripura sarok takleni 2024 parliamentary election Tripura sarok sabono vote rui koplai khai ro kangkai especially Tripura sarok ni bagai profit ungkuknani kaisa possibility tong sar nini wansukei tam matong as a GS of INPT the regional political party of Tripura please sir belai ka hambai ojara ka hammarok tui phele jauka ango tabungno just 5:31 nogo sapayo tini rogabono joto all political parties BJP IPFT INPT kabangma TMC ro Tripura Trinamool Congress hangkai Tripura motharo joto tini kaisa aro training program political party ni leader samo boro arrange laka Chief Election Commission of India ni hote direction khaye Tripura ni Chief Election Officer ro katini CU soyong je IS Punit Agarwal bo phai teaching de phega jono mane bhai ke election khlake bode kai zero violence khaye Tripura election man hisaka moto 18 tomo bangla bhai 18 tomo India ni kaisa parliamentary omo kaisa belai kana important abo tamni sasanai mono no ekdom jotoni supreme kaisa somoy jeta parliament jara elected 5 years borok joto kisu rule play khana bagai nijini elakani issue jotono kisu langthana bagai borne osomoy sujog jara pasanai rung abo to abai ingkang tak sanai makhei sungto kosai dong gori khe thai meya sakum rafana hawa thaijak nugo sung kosai nola ang hawa simi khalai tangui thai mane bothai kam ka thanu gya thayo aibang koto ka thayata kai sung khe kosai dong go
जों नुखा 93 हाइन हाइ फिरा फैका दसरा देनो मुख्यमंत्री का खूब सरी हमिया साइब पाइ था हिमालय लाथा सारबो हिमालय बुय रमजा हिमालय गाड़ी काना बुय रमजा नांगो अंखनाम नांगो लिप डॉक सरा काइ हिमालय आमा एके बंगमा परे मानिक सरकार से चिन एक्स मिनिस्टर मानिक सरकार जी बो परिबस्वर त्रिपुरा मुख्यमंत्री सावै सीपीएम नि कामस्लि सुंबुई त्रिपुरा सरनि जे राइट्स दंगाराव जे मानसा फाइके आबन बिसिन जब तंफाय बिनि आमालो कायसा कठिन चैलेंजेबल फाइके राज परिवार जागार न जतरा उठो नाइखि बेका आबो बिनि जरावनो टेक एसेबो आइन सामका जागानि स्पेशल कैबिनेट पास खायै सार्कुलार जरायखै ताबो आबो केवचिन बरक हाइकोर्ट चैलेंज खानाय करै बरक दाव खानाय जनगन हमang तक नखातां खाइमियान साइजों मुंसा खाइमियाले आं तिनेसो काय मेडिया बायफा साइतमनि त्रिपुरा आं सारांनाय कुबिनो के तो तंग आबसर तुमा दिदांसो तिनि लैंड नितुयै टीएलआर एक तो तपते है के कुनो आइन करै पारा कामिन बरका 3 गन हयते 5 गन मैक्सिमाम 5 गन दा परिवार कत अंकाय काय 10 और माथा अर्बन एरिया काय 2 गंदा नै जामा के जागा अलॉटमेंट आबो न तांना बगैसि कसिनि बरक नि आं नाय माने बेलाय खाखामो सिन बरक खाय तो बुजियाबा नासले जागो जे भारत हा कत बा करमास कां कुसुम कुसुम तंग फाने जागा फन खा जागा दाव अलॉटमेंट कमिटी खाना बगै टीएलआर एक्ट 1960 टीएलआर rules 1961 amakai provision tunggu bongni borok rongno khai bahai kai jaga jami phakena raiti chirastain siru sini khaitama kai ribo dm ni অনুমোদন ব্যতীত o jaga phalibo maya mortgage bari maiya ama kai sungno bebagono प्रशासन चिन बागै इक्वेल प्रशासन अर्थात मता बजाय रुइट खाजालिया जों चिन बर ताबुर मायाखौ किसा मंत्री पद माखानो मंत्री लायखानो किसा एस्कट माने थिसाल देखानो दफा दफा पगै थमायो आं बानि भয়েस बताबो 50 सलाय थांका साइडनि नगो गायखा आं नुखा चिन्ति प्रसारण कांग्रेस शासन 1% 2% पन सरकारी चाकरी मालिया आम हाके आइन क्रे टीएलआर दे पार्लियामेंट खायमान पर 69 जरा नै सुकुमय सेनसं सजिन सिंसं जबाबे खायक्लां थाका आबो कक बाय सावि लाखरिखा ओंखाय कोनो कारणे 1971 The Northeastern Areas Reorganization Act 1971 abo যখন ত্রিপুরা কেন্দ্র সরকার পার্লামেন্ট সি ক্যাটাগরি হইতে প্রমোশন দিবই ফুল ফ্লেজেড স্টেট সামকা আগে 30 তমনি ওলো 60টা সামবই গাবন ইয়াগুলো খাই তামংখা মালে সিনি বরনখা 17টা খাই বাংলা হানি ফাইনে রনখাই 37 সারি রেখা তাই আগে ত্রিপুরা রাজধানী জরাও তংসনাই রক ইংলিশ বেকে প্রি মার্জার সেটলার বা ভারত মুক্তির পূর্বে যারা ছিল বংনি বাইখাই 6টা সিট 6টা বাই 17 অঙ্কায় 43 সংখ্যা